जय जगन्नाथ ओडिशा जॉब मेंटर चैनल को आपण मानकु स्वागत। ओ ट्रिपल एससी रो वेबसाइट को गले आपण देखि पारथिबे कि रिक्रूटमेंट न्यूज अंडर रे 29 डिसेंबर 23 रे माने गतकाली गोटा एडवर्टाइजमेंट बाहरची पोस्ट रो वैकेंसी ऊपर जोटा कि बाहरची आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर एआरआई अमीन आउ एसएफएस। तो तार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टा बा एडवर्टाइजमेंट टा आमे डिटेल रे देखिदबा सेथरे कोन देइछि। या पर क्लिक कले गोटे नुआ टैब रे ओपन हेइ जिवो हमर नोटिफिकेशन टा। तो सेथरे देखंतु 29 डिसेंबर रो डेट पड़ीछि। सेथरे लिखा हिछि कि आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर एआरआई अमीन आउ एसएफएस पाइंगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हबो 30/12/2023 रु आउ एंड हबो 25/1/2024 रे। आउ तार ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन पाइंगा आपन को आउ एक्स्ट्रा 5 दिन दिया जाइछि जोटा कि 30/12/23 रु स्टार्ट हे कि 31/1/2024 रे शेष हेबो। तो आमर फ्रेश कैंडिडेट मानक पई न्यू यूजर रे आपन को रजिस्टर करिकि तापर आपन को डिटेल फिलअप करिया को पड़िबो एप्लीकेशन टा। जो माने ऑलरेडी ओ ट्रिपल एस रे अलगा किछि जॉब पई आगुर अप्लाई करथिबे रजिस्टर करथिबे तो से माने रजिस्टर्ड यूजर को जाई कि तांकर यूजर आईडी आ पासवर्ड देई कि से माने लॉगिन करिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन बाकी सब आउ किछि आपन को दबा को पड़िबनी डायरेक्ट अप्लाई करिवे जहाँ डॉक्यूमेंट दरकार से सब अपलोड करिकि आपन डिटेल देबे। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेतरे थिबो ठीक अछि। आउ एई पोस्ट अप्लाई करिया पई आपन किछि ऑनलाइन फी दबा को पड़िबनी। आपन ओ ट्रिपल एससी साइट को जाई कि आपन सीधा रजिस्टर करी फॉर्म फिलअप करि परिबे फ्री रे। एबे आज 30/12/2023 हेइ गलेनी किंतु एठी आपनकर अप्लाई ऑनलाइन ऊपर क्लिक कले से केवल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रो देखौछि अप्लाई करिया पाइंका। आ बाकी एई सब पोस्ट रो आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर एई सब पोस्ट रो एप्लीकेशन पाइंका किछि आपन को एबे देखौ नाही आपन करि परिबेनी अप्लाई। आज राती 12टा परठू मे भी सेटा एक्टिवेट हेइ जिवो आपन अप्लाई करि परिबे एबे करि परिबे नाही ठीक अछि। तो एडवर्टाइजमेंट आमे देखि दबा कोन देला देला कि वैकेंसी सब जो आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर एआरआई अमीन आउ एसएफएस ए सब होउची डिस्ट्रिक्ट कैडर रो पोस्ट। आपनकर पोस्टिंग आपनकर डिस्ट्रिक्ट भितर ही हबो आ ता भितर ही ट्रांसफर हबो अलगा डिस्ट्रिक्ट को हबो नाही ठीक अछि। तार जहा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर अछि से सब आपनकु सेही रिक्रूटमेंट प्रोसीजर अंडर रे ही आपनकर सिलेक्शन हबो। तापर देला आपनकर रिजर्वेशन मध्य अछि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एससीबीसी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन ए सब पर्सन विथ डिसेबिलिटी ए सब मध्य रिजर्वेशन जेमती थाए गवर्नमेंट पोस्ट रे से सब अछि। स्केल अप पे कोन रहिला ना आरआई रो केते अछि ना पे स्केल अछि बेसिक 35,400 रु लक्षे 12,400 पर्यंत जोटा बेसिक आपन जॉइनिंग टाइम रे 35,400 रहइबो ता ऊपर डीए कैलकुलेट हबो आउ एचआरए भरिका आपन को मिलिबो ठीक अछि। सेमती आईसीडीएस सुपरवाइजर रो मध्य रहिछि 35,400 रु लक्षे 12,400 सेई सेल 1 मैट्रिक्स लेवल 9। तापरे हमर रहिला असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एआरआई तार पे स्केल रहिला केते ना 19,900 रु 63,200 पे मैट्रिक्स रहिला 4 सेल होची 1। अमीन रो होची 18,000 रु 56,900 पे मैट्रिक्स लेवल 3 सेल 1। सेमती स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर रहिला 18,000 रु 56,900 आ पे मैट्रिक्स लेवल 3 सेल 1। आउ एठी रेवेन्यू इंस्पेक्टर टा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अंडर रे आछि। आईसीडीएस सुपरवाइजर डब्ल्यूसीडी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट अंडर रे आछि। सेमती एआरआई भी रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट अमीन भी रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट आउ स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर पीएनसी डिपार्टमेंट प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट अंडर रे आपनकर सब पोस्टिंग हबो से सब देइछि। वर्तमान देखियो आमे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपनकर कोन कोन क्वालिफिकेशन थिले एज केते हिथिले आपन ई पोस्ट पे अप्लाई करि परिबे। फर्स्ट रहिला आरआई पे आपन पाखरे बैचलर डिग्री बा ग्रेजुएशन डिग्री थिबा दरकार जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रु ता सहित आपनकर कंप्यूटर नॉलेज थिबा दरकार सा पेंका सर्टिफिकेट थिबा दरकार कंप्यूटर एप्लीकेशन ऊपर। आउ एज केते हिथिबा दरकार ना आपनकर 20 वर्ष रु अधिक आ 38 वर्ष रु कम हेतिबा दरकार। को डेट को ना 1 जनवरी 2023 रो जेहेतु एटा एप्लीकेशन बा पोस्ट बाहर जी तो तार
ସେଇ ବର୍ଷର 1 ଜାନୁଆରୀ को ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ ହବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ଯୋଉଟା ପାଇଁକା କେବଳ ଫିମେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମେଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୟାର ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ମାଗିଛି ନା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ବି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଏଜ୍ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ 38ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ରହିଲା ଏଆରଆଇ ଆଉ ଅମିନ୍, ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର +2 କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ AICTE ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର କି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଏଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, 38 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। ଏଇସବୁ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା SFS ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର, ସେଇଟା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର, +2 କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ CBSE CHSE ଆଉ CISE ଯୋଉ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ବି ବୋର୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବେ +2ର ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର 21ରୁ ଅଧିକ, 38ରୁ କମ୍। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୋଉ ଅନୁସାରେ ହିସାବ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଉଟା HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ ହବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଲା ରିଲାକ୍ସେସନ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି SC ST ବା SC BC କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ। ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯୋଉଟା 38ଟା 43 ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀଙ୍କ ପାଇଁକା RI ARI ଅମିନ୍ SFS ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ ଅପର ଲିମିଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ICDS ସୁପରଭାଇଜରରେ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ। ସେମିତି PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା RI ଓ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି। ଆଉ ARI ଅମିନ୍ SFS ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେତିକି ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସରେ ରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ମି ହଉ, ନେଭି ହଉ ବା ଏୟାରଫୋର୍ସ ହଉ, ତା ସେତିକି ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁକା ଆପଣ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇପାରିବେନି। ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳୁଛି ଆପଣ ସେଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ 2 ବା 3ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯେମିତି SC ST ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଓମେନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହିଁ ନେଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ନେବେ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବା କନସୋଲିଡେସନ ଉପରେ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା RI ARI ଅମିନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ARI RI ଅମିନ୍ ପାଇଁକା ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଥିଲା 2013 ମସିହାରେ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁକା, ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରାହେଇଯାଇଥିଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 2016ରେ, ସେମାନେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପାଇଁକା ରିଆପିୟର କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହିବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, 45 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ମିଡିଲ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଗୋଟେ ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ
सर्टिफिकेट गोटे एग्जामिनेशन देकी ओडिशा गवर्नमेंट अंडर रे केवल ओडियार सेटा पास करथिबा दरकार सेही टेस्ट पास करथिले ओडिया एमई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल मास एजुकेशन सेही टेस्टटा पास करथिले आपण ए सर्टिफिकेट देकी ए पोस्ट पई अप्लाई करि परिबे ठीक अछि आउ जोटा रहिला अदर एलिजिबिलिटी एगुडा को होची कोन रहिला आपनकर कैरेक्टर भलो हिथिबो आपण इंडिया रो सिटीजन हेथिबे आपनकर गोटी ही स्पाउस थिबो এই ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକ କମନ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଉ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ ଆଉ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଥିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଡିଜାବିଲିଟି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ 40% ରୁ ଅଧିକ ଥିବ ଡିଜାବିଲିଟି ତାଠୁ କମ ହେଲେ ହବନି ଏଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ତାର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଏଇ ସବୁ ଦେଇଛି टेम्पोरारी डिजाबिलिटी रे कंसीडर करा जीवो नाही जोटा आपनकर इन फ्यूचर भलो होई जिवो जदि सपोज एबे आपनकर हाथ भांगी जाईची किंतु आ 3-4 मास पर आपनकर हाथ भलो होई जिवो तो सेटा एबे फिलहाल डिजाबिलिटी पई कंसीडर करा जीवो नाही जदि आपण किछि फेक सर्टिफिकेट दउचंती ताहाले आपण को मध्य कोन करा जाउची ना परे आपण को बैन करा जाउची हम अलगा किछि भी डिबार करा जाउची अलगा किछि एग्जाम पई अप्लाई करि परिबे नाही तो किछि आपण फर्जरी करेंगे आपण डॉक्यूमेंट देहरे एग्जामिनेशन फी आदि किसी ना ठीक अच्छे ताले आपणकर जो फॉर्म फिलअप कर लास्ट डेट हूँ 25 जनवरी आ सबमिट कर लास्ट डेट हूँ 31 जनवरी ठीक अच्छे केमती अप्लाई करेंगे ना आपण को जाइकिरी OSSC साइट रे अप्लाई ऑनलाइन रे जाइकिरी आपण सेठी जदी नुआ यूजर रजिस्टर करेंगे न्यू यूजर रे जाइकिरी जदी आपण आगुरु फॉर्म फिलअप करछंती ताहले रेजिस्टर्ड यूजर रे जाइकिरी रेजिस्टर करिकिरी फॉर्म फिलअप करिवे ठीक अछि जदि आपनकर आईडी पासवर्ड मन नै ताले फॉरगॉट पासवर्ड करि परिबे आपनक मोबाइल नंबर को ओटीपी जिवो आ किबा मेल को ओटीपी जिवो आपन से ओटीपी देइकिरी आपन फेरे रिवाइव करि परिबे आपनकर लॉगिन आपण जदि केवल रेजिस्ट्रेशन बा री रेजिस्ट्रेशन करचंदी आ पूरा एप्लीकेशन फिलअप करिकि सबमिट करनांती ताले आपनकर ऑनलाइन एप्लीकेशन ता कंसीडर करा जिवो नै सेटा को भैलिड बोलिका से माने धरिबे नाही सेटा कैंसिल कर देबे तो पूरा फॉर्म फिलअप करिकरी ताकू सबमिट करंतु जोटा ड्यू डेट पूर्वरु आपण कोन कोन दरकार ना आपणकर स्पेसिमेन सिग्नेचर दरकार आपणकर साइन 20 केबी रु 50 केबी भितरे फॉर्मेट होची जेपीजी पीएनजी तापर सेमती आपणकर सर्टिफिकेट आ मार्कशीट दरकार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो पोस्ट पई जहा मागिची ता सहित पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जोटा क्लियर देखा जाउथिबो 20 केबी रु 100 केबी भितरे हेइथिबो सेम फॉर्मेट रे तापर रहिला स्पेसिमेन सिग्नेचर जोड़ा को भल से देखा जाउथिबा दरकार आ आपनकर गोटे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर थिबा दरकार जो थरे एक्टिवेशन की बा आपनकर ओटीपी जीवो ए सब जिंस आपनकर ए फॉर्म फिलअप करिया पूर्व आपनक पाखरे थिबा दरकार ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट जोड़ाक आपणकर अच्छी ड्यूरिंग वेरिफिकेशन आपणकर एगुड़ाक प्रोड्यूस करिया को पड़िबो जदि आपणक रिटन टेस्ट बा प्रिलिमिनरी टेस्ट आपण पास कले तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अछि सेतिरे आपण जदि रिजर्वेशन नैचन ताले आपण कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आ आपणकर जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड जदि आपण दैचंती डिजेबिलिटी पयगा तारो एक्स सर्विसमैन कार्ड ए सब मध्य आपण जदि अप्लाई करचंती से सब थिरे ताले आपण को दबा को पड़िबो ता सहित कोन रहिला ए जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ए सब भी मध्य दबा को पड़िबो मार्कशीट सहित जदि ओडिया लैंग्वेज रो सेपरेट एग्जामिनेशन दैचंती तार सर्टिफिकेट मध्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम रे चेक करिवे तापरे एक्स सर्विसमैन आईडी कार्ड स्पोर्ट्स पर्सन आईडी कार्ड रेसिडेंट सर्टिफिकेट जोड़ा को आपनकर जो थरे अप्लाई करचन जदि आपनको सेही सब सर्टिफिकेट मागिचंती ताहले सेही सब सर्टिफिकेट आपनको प्रोड्यूस करिया को पड़िबो जदि आपन धर एक्स सर्विसमैन पई अप्लाई करनांती ताहले आपन को से सर्टिफिकेट दबा को पड़िबा नै जोटा आपनकर बेसिक सेटा समस्त को दबा को पड़िबो और बाकी जोटा आपण एक्स्ट्रा रिजर्वेशन पई अप्लाई करछन सेटा आपण को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम रे प्रोड्यूस करिया को पड़िबो ता सहित आपणकर जोठी आपण लास्ट पाठ पढिथिले सेठू आपणकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दरकार हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडी जोठी आपण लास्ट पाठ पढिथिले जो क्वालिफिकेशन सॉरी जोठी सेठी आपणकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट से हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन आपण को देइथिबा दरकार भलो कैरेक्टर रो बोली तापरे आपण एक्सपीरियंस जदि देखैचंदी ताले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देबे
ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଜବ୍ ପାଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 45 ତଳକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଅର୍ଡ଼ର, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଡିସମିସାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କେବେ ହେବ ନା 2024 ମସିହା ମେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ। ତାପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବା ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ତାର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନର 2 ମାସ ଭିତରେ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି କି କ'ଣ। ଯଦି କିଛି ଆସିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ ଏଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ OSSC.gov.in ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁକା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ନିଜର ୟୁଜର ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକିରି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ। ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ MCQ ବେସ୍ଡ ହେବ OMR ସିଟ୍ରେ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପେପର ରହିବ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହିବ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 100 ମାର୍କ। ତା ଦେହରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କେତେ କେତେ ଆସିବ ନା ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିବ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆସିବ ବା ଜିକେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ଆଉ ରିଜନିଂ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 100 ମାର୍କର ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଉପରେ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାର 5 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ମେନ୍ ଆପିୟର କରିବେ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନର କ'ଣ ରହିଲା ନା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ରହିବ 3 ଘଣ୍ଟାର। ସେଥିରେ ରହିବ MCQ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ OMR ବେସ୍ଡ ରହିବ, MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍। ସେଥିରେ ରହିବ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 180 3 ଘଣ୍ଟାରେ। ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବେ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁକା ଯେତିକି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାର 3 ଟାଇମ୍ସ ପିଲା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁକା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ରହିବ 1 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 50 ମାର୍କର। ସେଥିରେ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରହିବ 40% ଫର୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। ଆଉ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କରୁ 20 ମାର୍କ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ମାର୍କରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ରାଙ୍କିଂ ଅନୁସାରେ ରହିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚରର, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମଟା କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଉ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତା ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ସେଇ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଉ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଅଛି। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତି 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଯିବ ବା 1/3 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ, ଯଦି ଆପଣ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପୁରା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ OMRରେ 4ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁଲେଇବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଲିକା ସେମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତା ଦେହରୁ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ହିସାବ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ କ'ଣ ରହିବ ନା SC ST PWD ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇଁକା ରହିବ 30% ରହିବ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଦର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯାହା ରହିଲେ SCBC ରହିଲେ କି ଜେନେରାଲ ରହିଲେ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରହିବ 35% ମାର୍କ ରହିବ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ।
ठीक अच्छे। प्रोविजनाल मास्टर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हम आपंकर मार्क अनुसार ये टॉप रैंक रु प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे जी जिते अधिक रखिछंती ठीक अच्छे। कैटेगरी वाइज सेटा रहिबो आपण फास्ट स्क्रीनिंग लिस्ट मेन एग्जामिनेशन रे आपण जी पिला प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करथिबे से मेन रे अपियर करिवे ता देहरु मध्य आपण शॉर्ट लिस्ट करा जिवो। तापरे सेकेंड स्क्रीनिंग कोडा हबो ना प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट कंप्यूटर सेतरे जोटा मेन एग्जामिनेशन रे जो 3 टाइम्स पिला कंसीडर कराई पोस्ट से माने से प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट देबे से माने जी क्वालिफाई कले से माने फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई तांको डका जीवो से माने सब डॉक्यूमेंट चेक करा जीवो से माने जदी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई का टोटल जेति वैकेंसी अछि ताठू 1/4 अधिक पिलांकु डका जीवो बा 125% पिलांकु डका जीवो जदी 4टा पोस्ट बाहरची ताले 5टा पिलांकु डका जीवो ठीक अछि। जेतरे तांका डॉक्यूमेंट चेक होला परे तापरे फाइनली तांकु काउंसलिंग पेंका डका जीवो तापरे मेरिट लिस्ट बाहरिबो सिलेक्शन लिस्ट तापरे यही वेबसाइट रे OSSC वेबसाइट रे बाहरिबो रिजल्ट पब्लिश हबो तापरे तांको अपॉइंटमेंट दिया जीवो। यदि आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे किछि फेक डॉक्यूमेंट बा किछि देइछन्ती ताले आपण को क्वालिफिकेशन को रिजेक्ट करा ही जीवो ठीक अछि। एबे हमें देखिबा को पोस्ट पई को डिस्ट्रिक्ट रे केते वैकेंसी अछि। फर्स्ट देखिबा आरआई पईगा अनुगुल रे टोटल अछि 27 टा वैकेंसी ता देरे देला यूआर केते एससी एसटी एससीबीसी कोडा केते आपण ए अनेक्स्टर 1 रु जाईगिरी आपण को डिस्ट्रिक्ट रे केते वैकेंसी अछि सेटा आपण चेक करि परिबे। अनुगुल भद्रक बरगढ़ ई सब आपण को लिस्ट वाइज दिया हला को डिस्ट्रिक्ट रे केते वैकेंसी अछि ठीक अछि। टोटल वैकेंसी रेवेन्यू इंस्पेक्टर रो अछि 559 टोटल एतिगी वैकेंसी अछि ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट देला कोन तापरे आईसीडीएस सुपरवाइजर एटा केवल फीमेल माने अप्लाई करि परिबे तो से माने ही चेक करिवे। अनुगुल रो रहिला 12टा पोस्ट टोटल बरगढ़ रो 20 टा भद्रक रो 22 टा को कैटेगरी रो केते केते अछि सेटा आपण एथरु जाई के चेक करि परिबे निज डिस्ट्रिक्ट रो ठीक अछि। टोटल वैकेंसी हला 498। तापरे नेक्स्ट आसिला एआरआई अनुगुल रो 20 बरगढ़ रो 23 भद्रक रो 17 एमदी सबु डिस्ट्रिक्ट वाइज दे देला टोटल वैकेंसी देला 827। तापरे आसिला आमीन रो भी सेमथी डिस्ट्रिक्ट वाइज दे देला केते केते वैकेंसी अछि को डिस्ट्रिक्ट रे टोटल 686 पोस्ट वैकेंट अछि। तापरे आसिला स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर एथरे टोटल वैकेंसी अछि 325 एमती सबु डिस्ट्रिक्ट वाइज एथरे दे दी छी आपण निजरा चेक करी गिरी से डिस्ट्रिक्ट रे केते पोस्ट अछि से अनुसार अप्लाई करि परिबे। तो आमर सबू जाक 5टा जाक पोस्ट मिसी टोटल वैकेंसी होची 2895 वैकेंसी पाखापाखि 3000 पोस्ट बहुत बड़ वैकेंसी एटा आपण माने जदी भल से पढ़ा पढ़ी करिवे आ या पय अप्लाई करिवे आपनकर मैक्सिमम चांसेस अछि कि एथरे सिलेक्शन हे जिवो कारण एते सारा पोस्ट बाहरची 3000 पाख पोस्ट तो आपण भल से पढ़ा पढ़ी करंतु आ जहा ए पोस्ट विषय रे अपडेट आसीबो ऑनलाइन केमती अप्लाई करिवे ता ऊपर मध्ये हमें ओडे वीडियो बनै कि आपण को जणै देबो। आपण को एग्जामिनेशन रो प्रिपरेशन पई ऑल द बेस्ट। आ वीडियो टी जदी आपण को भलो लागिला आ इन्फॉर्मेटिव लागिला ताहाले आपण ए चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु सांग माने जो माने ए एग्जाम पई प्रिपेयर करछन ओडिसा गवर्नमेंट जॉब पई का तांको सहित मध्ये शेयर करंतु आ वीडियो टी को लाइक कर दियंतु। यदि आपनकर किछि डाउट अछि बा को पर्टिकुलर ई जो सब्जेक्ट ऊपर एग्जाम होबार अछि ता ऊपर प्रिपरेशन वीडियो दरकार जो सब्जेक्ट रे ताले कमेंट सेक्शन रे लिखंतु आमे ता ऊपर वीडियो आनिया पई चेष्टा करिवु। धन्यवाद।